कौन दुई भाई कथा है कि कौन चुपचाप ହେଇକି बस पड़ला हैं तो गरम चलती तेरे देखुवे बाहर सारे कुआ जावाई एथर मम्मी बाबा और सान भाई बाहर सारे सान मान आयुष समस्त मन नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे स्वागत करछि आयुष पर गोटे ब्लॉग को आशा करछि आपण माने बहुत भल थे खुश थे आम आनी देछु आपण माने गोटे पुणी थे नुआ ब्लॉग आपण मैंने जाकि जल्दी जल्दी भिडियो देखो आपण मैंने जब भिडियो भल लगी थाए ताहले निहाती गोटे गोटे शेयर करेंगे आउ लाइक करेंगे शेयर करेंगे आउ सब्सक्राइब करने को जमार भूलें एवं चलन देखा आम न्यू ब्लॉग ब्लॉगटी हूँ आयुष गोटे गछ लगे बहुत सुंदर गचटे छोटे गचटे लगे तादेह फूल फुटा है चलन देखिए केमती गछटी लगे से गछटी माने पानी देकी भी बड़ कर आयुष तापर कड़ भी होती फूल फुटा आपण मैंने चलन देखिए भिडियोटी बहुत सुंदर भिडियोटी चलन देखा एवं दिन कर ब्लॉग देखो कौन भाड़ी एवं माँ अच्छी आठ तो भाड़ी एवं कौन कड़ा कड़ी चलती माँ ये कौन हो आसन देखा मम्मी अभी छत पर कौन कर मम्मी कौन कर गचरे पानी दिया ओहो 4टा बेला हो गला एबे गचरे पानी दिया सब ए गचरे हाँ हाँ अब एठी हाँ हाँ से गचरे सेटा बोधे हेलानी से रजनीगंधा हाँ देखो बिले कौटी जगी कर जगह मिललानी कौटी हाँ हाँ ठीक तो घेंग बारी गचरे पानी दिया आउट हूँ आयुष हूँ गोटे भल कथा शुणु बर्तमान लगे आयुष देखो गछटा आने डाईटे कढ़ भी तादेह फूल फुटा अल्प दिन में कढ़ भी है आप देखिए कढ़ हाँ एथेर भी कढ़ होती ये बड़ टगर फूल पूरा ना तार जो माने केते 4-5टा लेखा पाड़ पाखुड़ा थी ना सी हाँ यहीटा भी लगे ये गछटा भी आयुष लगे माहाद कूड़ लगे ना छाड़ी जाइए तो यहाँ हूँ ये गछटा मन पड़नी कौन गछटा महादेव प्रिय फूलटा मन पड़नी टे आयुष ए चलने पुणी पानी देवाई देखो आयुष जो गछटी लगे केते सुंदर होती कढ़ भी तादेह होती अल्प दिन में फूल फुटो ना सन देखो बहुत भल माने जो गछ देख फूल गछ कब आणिक लगे मुझे सब एमती सब गछ भी आणिक प्राय गछ आणिक लगाए आयुष हाँ सब गछ लगे रजनीगंधा भी सी भी लगे जो जो देख फूल आने गोलाप गछ सब लगे सी मम्मी तो ए माँ जो आई ए मुंडा कुंडी दूची ए आज आई ए आसला तो से आई ए अच्छी के दिन है से मम्मी रे मुंडा कुंडी दूची मम्मी माँ आई कुंडी दूची मुंडा ना 8 दिन हेले 18 देखा पूरा अधे नहीं 18 आईपटे अधिक अच्छे पूरा जट हो आई भी छिड़ी दूची आयुष ये दामदर बस खेलुं बैट बॉल डाण बाम खेलु कला ता भर पशिक गला हाँ तुम खेल ए जाऊ गोटे मारू मार जल्दी टे गोटे छक्का देखिए अब मारी पानी एपटे चल देखा ए तो आई ए तो मम्मी रे मुंड कुंडे दूची जा सरला मम्मी कुंडा सरला तो आउे तो छुट्टी भर छिड़ी पड़ी
ହଁ କହୁଥିଲୁ ଭାଇନା 8 ଦିନ ହେବ କୁଣ୍ଡେଇକୁ ନାହିଁ ସପ୍ତାହ ହେଇଗଲା ସବୁ ପାଣିରେ ସେଥିପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛି। ଓହୋ ମୁଠୁରା ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡିଲେ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବନି ତେଲ ଧାପି ନାଖା ମାରିବ ନା ଆଉ ମୁଣ୍ଡରେ ନା ଆଉ ଏତେ ଇଏ ହେଲେ କ'ଣ ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ଏବେ ଏଠି ପାନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଆଉ ପାନ କ'ଣ ପାଇଁ ମା ଭଙ୍ଗାଉଛି ଏଠି? ଓହୋ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ପାନ 2 ଖଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛୁ ନା? ତା ଦେହରେ ସବୁ ପକେଇ ଦେଉଛି ସେଥିରେ ଗୁଣ୍ଡି ଆଉ ଗୁଆ ଚୂନ ତା ଦେହରେ ପକେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ତୁ କ'ଣ ବଲ୍ ଖେଳୁଛୁ? ଆଜି ସ୍କୁଲ ଯାଇନୁ? ଆରେ ଛୁଟି ଆଜି? ଓହୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବଲ୍ ଖେଳ ହେଉଛି ଆସିକି ଆଉ ଏପଟେ ଆସିକି ମମିରେ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ବସିଛି ମମି ଏଠି ଗ୍ୟାସ୍ରେ କ'ଣ ବସିଛି ପୋଟଳ ଭଜା ଆଉ ଆଇ ଏଠି ସବୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଓହୋ ଆଉ ଏଠି ଆଇ ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି ଏବେ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ ଛଡ଼ଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଆଜ ଛଡ଼ୁ ନା କ'ଣ ହେଉଛି ମାଛ ତ କରିବାକୁ ଆଇ କହିଲେ ମୁଁ କହିଲି ୟାକୁ ପିଆଜ ଅଛି କାଟିଦେବି ବଡ଼ ପିଆଜ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି ତୁ କାଟିଦେଲେ ତରକାରୀରେ ନାଇଁ ଭଲ ଅଛି ବା ମୁଁ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି କଲରା ଗୋଟା ହେଉଛି କଟା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଖାଉଥିଲି ତ କାଲି କଣ୍ଟା ଆସିଲିରେ ମାଦିକି ଥୋଇ ଦେଇଛି ଗୁଣ୍ଡ ପିଆଜ ତାପରେ ଛଡ଼ାଇଲିନି କହୁଛି କ'ଣ ଖଟା ବନ୍ଧା ହେଇକି ଥୋଇଛି। ଆଉ ଏଠି କଲରା ଏଠି କଟା ହେଉଛି ଏବେ ମମି କାଟୁଛି କଲରା ଆଉ ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଏଥର ମମି ବାବା ଆଉ ସାନ ଏବେ ବାହାରି ସାରିଲାଣି। ସାନ ମାନେ ଆୟୁଷ ତା ନାଁ ହେଉଛି ଭଲ ନା ଆୟୁଷ ଡାକ ନାଁ ହେଉଛି ସାନ ହଣ୍ଡି ନା ଆଉ କ'ଣ ନାଚୁଛୁ କ'ଣ ଏଠି କୁଆଡ଼େ ଯିବ ବାହାରିଛ ବାହାରକୁ? ହଁ ବାହାଘର ରିସେପସନ୍ ବି ଯାଇନ ଏଇନା ବାହାରି ଯାଉଛ? ହଉ ଯାଅ ହଁ ପକେଇଲ ତେଲ ଆଉ ଫୋନ୍ଟା ନେବନି ଫୋନ୍ଟା ନେ ସାନୁ ଯାଇଛୁ ଯାଇଛି ଆଉ ସେପଟେ ତ ଗରମ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଦୁଇ ଭାଇ କଥା ହେଇକି କ'ଣ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ବସି ପଡ଼ିଲ? ଆଁ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକିରି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି କ'ଣ ବସି ପଡ଼ିଲ ଚୁପଚାପ ହେଇକି? ଆଁ କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲ ମୋତେ ଟିକେ କହୁନ? କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲ କହୁନ? କ'ଣ କଥା ହେଉଥିଲ ଏଇନା ଟିପି ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ବସିକି ବସ୍ ଗଲା ରାସ୍ତାରେ ନା ରୋଡ଼କୁ ମାନେ ଘରଟା ଭଲ ନୁହଁ। ତମେ ଆଜି ଯିବ ଏଠି ନା ରହିବ? ମାତି ଆସିଗଲେ ମାମା ନାହାନ୍ତି।